ডিসক্লেমার, ভিডিওতে সাধু ভক্তদের পোল খোলা হবে, বাবাদের চুলছেরা বিশ্লেষণ করা হবে। তোমরা যদি কোনো বাবার ভক্ত হও তো ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, কারণ তোমাদেরও চোখ খুলতে হবে। ভাই ইন্ডিয়ায় বাবারা থাকে না, এরা এক একটা ড্যান্ড্রাফ ভাই, যাওয়ার নামই নেয় না, একটা গেলে একটা চলে আসে। बिस्किट बिस्कुट बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। ও হো বাবার সন্ধি বিচ্ছেদ শুনে আমার ডান দিকের কিডনির বাঁ দিকের গল ব্লাডারের 3 নম্বর পাথরে ব্যথা উঠে গিয়ে বাবাসির শুরু হয়ে গেছে। না বাবা, এটা কি ধরনের সন্ধি বিচ্ছেদ? ব্যাকরণের কোন খাতায় কোন চ্যাপ্টারের কত নম্বর পেজ এই ধরনের সন্ধি বিচ্ছেদ শেখানো হয়েছে? তাহলে এইভাবে তো বিশ্বগুরু, বিষ্কা গুরু, বেদানা যার দানা নেই, বেগুন যার গুণ নেই, শ্মশান শশা দিয়ে শান। আর বাবা আপনি কি গজনি আছেন? আপনি যখন বলে দিয়েছেন বিস্কিট বিস্কি কিট আছে, তাহলে আপনি মাথায় করে পারলেজি বাড়ছেন কেন? আমি তো আর বুঝতে পারছি না, আমি এবার করবোটা কি? না 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 না, শুনবোটা কি, করবো কি করবো না? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए फास्ट? माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। না বাবা, এটাকে অঙ্ক বলে না, এটাকে বলা হয় গণিতের গুটি জাম করা। এই ধরনের এক্সপ্লেনেশন দিয়ে আপনার পশ্চাতের পাদদেশে একটু ভয় সৃষ্টি হলো না? না ব্রহ্মগুপ্তা আর্যভট্ট যদি আপনার এই ভিডিওটা দেখে অভিশাপ দিয়ে দেয় আপনার বালকা খালও রাখবে না, তাহলে তো আমিও লাংড়াতে ভা লাগিয়ে দিলে ভাংড়া হয়ে যাবে, ঘড়িতে লো লাগিয়ে লো। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो आपका नाम बताओ, हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं उस बाबा से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी नशा करके आप रात में सोते हो कि सुबह उठ के इस तरह से बहकी बहकी बातें कर लेते हो? आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। इतने सारे देश हैं पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है, आपको ये बात पता होनी। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं उन लोगों। এটা কি ধরনের প্রুফ ভাই? তাহলে তো এইভাবে আমি অনেক কিছু প্রুফ করে দিতে পারবো যে দেবের মা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার পলিটিক্যাল জোস। আমিও তো বলতে পারবো এলভিস যাদব আইনস্টাইনের পুনর্জন্ম, রোনাল্ডোর ছেলে মেসি। তাহলে তো আমিও বলতে পারবো সালমান খান লুকিয়ে ঐশ্বর্য রায়কে বিয়ে করে অভিষেক বচ্চনকে ধোকা দিচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষ এপ না উট के हाथ का नहीं पीना चाहिए। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। এটাই যদি লজিক হয়, তাহলে আমার যদি এখন জাপানি শিখতে হয় তাহলে আমি জাপানের লোকের হাত দিয়ে জল খাবো। আমার যদি এখন তামিল তেলেগু কান্নাড়া শিখতে হয় তাহলে আমি ওদের হাতে জল খাবো। আমার যদি এখন গুজরাটি মারবাড়ি শিখতে হয় তাহলে আমি ওদের হাতে জল খাবো। এটা কি কোনো কথা হলো? जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। বাস বাবা থেমে যাও এখানে প্লিজ, আর নিতে পারছি না। আপনার বাণীকে একটু লাগাম দিন। এই যে জ্ঞানের ডুবকির মধ্যে আপনি নদীর পথে যে গমন করছেন না, ভীষণই ডার্ক যাচ্ছেন। ডার্ক ওয়েভেও এতটা ডার্ক থাকে না। ভাবো বিস্কুট অব্দি জ্ঞানটাও আমরা নিতে পারছিলাম, ওখানেই থেমে যাওয়া উচিত ছিল আপনার। কিন্তু এটা কি ধরনের কথা যে চরণ বন্দনা, মানে মানে পা একদম নিচু হয়ে মেয়েদের নমস্কার করতে নেই? কারণ মানে এমনভাবে উচ্চারণ করেছে যেটা এখন যদি আমরা চলিত ভাষায় যদি বলি, মেয়েরা দুটো থাপ্পড় মেরে চলে যাবে। कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है।
लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं जी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। এরা এই ধরনের ব্যক্তি যে গ্রন্থের আধা আধুরা সাজ তো দূরের কথা, জিনিসই জানে না যে কি সুন্দর ভাই। এই ধরনের কনফিডেন্স যদি আমি আরেকটু পেতাম না, নিজের লাইফে কত কিছু উখাড়ে নিতাম। আর তোমরা এদের কাছে বাবা বাবা করে যে নাচতে নাচতে চলে যাও, যে আরে কিছু জানে না এরা। পরের দিন স্টেজে বক্তৃতা দেওয়ার আগের দিন পরে রিহার্সাল করে। এরকম করে তো আমিও বাবা হয়ে যাব। ওম নমঃ। से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर, शंकर आज जन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयं भू के रूप में जाना जाता है, उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है, और कोई नहीं है। আরে আপনারা একদিন বসে মিটিং কেন করে নেন না, যে কে কার বাবা, কে কবে জন্ম নিয়েছে, কে অজন্ম আছে। ওরা ভাই আমাদের ভগবানের সম্পর্কের পরিবারের জেলেবি বানিয়ে দিয়েছিস ভাই। কে কার বাবা, মানে ইউপিএসসির এক্সাম এত টাফ হয় না ভাই। তোদের বক্তৃতা বাণী শোনার পর আমার যতটা মনে হয় যে এই দুনিয়া কতটা জটিল। এবার তোমরা বলবে যে আমার বাবাকে কি করে বললি, আমাদের বাবাকে কি করে বললি, কি করে ভিডিওতে আমাদের বাবার ব্যাপারে বললি আমাদের। আরে ভাই তারা, তোর বাবার কি কোনো ক্ষমতা নেই? সে কি লড়তে পারে, নাকি সে এই ভগবানের দারোয়ান হচ্ছে? কোনো দরকার পড়ে না ভাই। আমরা যথেষ্ট জানি ভগবানের ব্যাপারে, এর ব্যাপারে। ভাই এরা এসে আরো কনফিউজ করে দিচ্ছে। আর এরা একটা মানে এরা কিছু জানো এরা কি করে? এরা ভগবানের নামে, রাম শিব শঙ্কর মহাদেবের নামে তোমাদের থেকে লোটে, আর কিছু করে না। কি লোটে জানো? টাকা লোটে। কারণ এরা তোমাকেই বলবে पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो लोभ है, पैसा तो धूल है, पैसे के पीछे मत भागो, जीवन को खड़ा करने के पीछे भागो, जीवन की लक्ष्य के पीछे भागो, पैसे पे मत जाओ। किंतु निजेराई साला 1-2 कोटी टाकार गाड़ीते घुरबे। पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा। ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। যারা আসল বাবা হয় তারা জানো এরকম না সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায় আসে না, এরকম তারা বৈরাগ্য জীবনেই থাকে, তারা অঘরি জীবনেই থাকে। তারা যদি মানুষের ভালা করা শুরু করে তো ভালাই করে, ঠিক আছে? কোনো এরকম এই গাড়ি করে ঘুরতে হবে বা ইয়ে করে ঘুরতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার থাকে না। বা এই যে ভগবানের নামে যে খালি ফুটেজ চায় না, এইগুলোও করে না। তারা ঠিক তাদের জায়গায় আছে। চলো ভিডিওটা এর থেকে বেশি বড় করবো না, যেইটুকুনি বোঝানো ছিল ওইটুকুনি বুঝিয়ে দেবে। বেশি জ্ঞানের ভান্ডারে ডুবকি দেবে না, ভিডিওটা সম্পূর্ণ এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে নেবে। দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে। টাটা, বাই।